Kay Papsi. Si Dalawa kay Pamsi dyan. dalawa. Siyempre, Ninong, tapos Daddy. Daddy Ninong. Ninong. Si Daddy Ninong. Uy, dalawa. Wow. Diba? O, diba? Set. Kutsara tinidor, oy. Hindi na May kutsara tinidor na, hindi na magkakamay. Another. Ano yan? O, Papsi ulit. Papsi. Eh, Daddy Lo. Daddy Ninong. Daddy Ninong ulit. Dito may tabi yung pan, o. Okay, so. Wow, lalaki ng kutsara tinidor, o. Diba? Sinlida. Sinlis. Yes, ito. Thermos. Magamit Thermos pot. Magamit ko pa painit ang bata. Oh. Oh, termos. Oh, pangkape ni Bibi. Lagayan ng mga kwan. Gatas. Pangtimpla ng gatas. Oh, diba? Laki yan ha. Yung Ayan. Ay, wow. Oh, Thermos. diba? Thermos pot. Oh. Diba? Pangtimpla ng gatas ni Bibi. Oh, no. Hey. Next. Ito. Oh. Kayo na yan. Oh, Basahin mo. from Ate Eljen. Thank you. Thank you. Ate Elgin? Elgin na Yung Elgin na. Ay, Mama Jeez. Thank you so much. Oh, cut the ribbon. Di ba, advance. Hindi pa nga nagninang. May regalo na galante. Thank you, Ate Eljen. Wow, ito. Uy, Michael Kors. Ay, What's that? Michael Oh, Michael Kors. Kors. What's that? Parang malaki ah. Bukas. Malaki. Malaki, Michael Kors. Ay, Wow! wow! Couple watch. Thank you so much. Thank you. Couple watch. Couple watch. From New York pala. Sige, next. Thank you so much. Ano kay Mama Big. Abik. Oh, wag na magtampo, Mama Big. Ala ako phone. Oh. Ay! Wow, legit. Legit! Oh, ay, hindi na problema si Kompleto Mami. na. Legit. Thank you so much. Oh, diba? Kompleto na. Legit, terno pa. Thermos. Yan, anim. Oh, mga gamit ni Kwan Ponto, Pon, sa Pampanga na yan, kay Bibi. Oh. Yan, kaya na yan. Saan Ano mo? to? Say natin. Oh, From may Joy pangalan. and Richard. Oh, Thank you. Ito. To a full couple on your wedding day. Five couple. To Jean and Marlo from... Joy and Oh, Richard. yun, oh. May regalo pala si Kwan eh. Si Ninong Richard eh. Hambulan-bula lang si Ninong Richard ah. Nag-ano siya kay Ninong Darren. Oh, Brooksy lag pero meron pala eh. Oh, Popsi, kala mo ah, walang kwan si Richard ah. Meron! Meron oh! Wow. Wow! Ano to? Meron din! Oh, what's that? Ito to. Cup, baso. Mga baso yan. Dito na, may kutsara na, may baso na. Ano mo? Oh, wow, set! Set, may Set, baso na. Pero, Di ba? Oh, next. Michael Stores ang mga regalo ko po ni ano. Ah, dami din regalo ah. Oh, Next. dito ba na oh.
The special couple. Sila couple from Butel and Terry. This wishes from Butel and Terry. Oh. Next. Wait lang. Baso kay Kuya Richard. Oh. Richard. Oh, di ba? Ito na. Nice din. Nagregalo din si Richard. Dalawa sila mag-asawa. Asawa. Oh, 999 din to ah. Oh, 1,000 din yan ah. Libo ah. Oh. Sino? Si Butel and Terry. Home Gallery. Oy, mahal yan. Home Gallery ah. Branded yan. Ito Plus din oh. picture. Oy, picture. May baso. May pichel. Siyempre, buksan. Yan. Yan yung mga ano Si Papay. wala pa. Wait lang, relax lang Na, dyan. meron. Kuntiin mo. Ay wow, may baso din. Wow, thank you. Oh, buksan mo. Labas, labas. Hindi siya maano eh. Oh, yan oh. Thank you. Sa bagong lipat na bahay na mga anak. Ilagay mo ulit. Okay, next. Iputulong muna. Ha? Iputulong Hindi, muna. wag Masyadong na. mahaba yan. Ikat mo na lang yun. Hindi nga yan maano.